जाय म्हण रेडी ना ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन दिवपाक। आता मास्टर प्लॅन म्हणटा आसतना आर्कोलॉजीन ऑलरेडी 300 मिटर्स बफर झोन मार्क केला आणि ह्या बफर झोनान 14 मॉन्युमेंट्स आसाय ओल्ड गोवाचे। जाल्यार तेंच्यांनी 3 कलर घायल्या, रेड, येल्लो आणि पिंक। हे पळय हितूनय मॅप आसा, पण आमचो रिजनल प्लॅन कांय दाखयना गोंयचो। हो पळय, पण आर्कोलॉजी दाखयता बाबा हितून हें आहा म्हण, पण गोंयचो सरकार रिजनल प्लॅनाचेर कित्याक दाखयना ओल्ड गोवा हेरिटेज झोन आसा म्हणून। थिंगा सगळें सेटलमेंट दाखयला ओल्ड गोवा। जाल्यार हेचेर गमोन येता गोंयचो सरकार ओल्ड गोवा युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट जी गोंयांत एकूच आसा, जंयसर गोंयकारांचो भावार्थ आसा, ट्युरिजम दवरलेलें आसा आनी वर्ल्ड हेरिटेज टॅग लागलेलो आसा, ती सरकार ती आपल्या रिजनल प्लॅनाचेर जो TCPच्या अंडर येता तेंच्यांनी वो ओल्ड गोवाचे हेरिटेज दाखोवंक ना। हें पर्पजली दाखोवंक ना कित्याक ताणें तिसवाडीचो मामलेदार हायकोर्टान एफिडेवीट दिता की ओल्ड गोवा 100 मिटरांकूच सुमार 54 इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां आहा आनी त्या भायर 300 मिटरांक कितलींचीच आसतली ती आजून पर्यंत कोणें कावंट करूना। दुसरें म्हणल्यार गव्हर्मेंट आतां थिंगा आनी कितलेशे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता, हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर, पुलीस स्टेशन, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, मागीर आमचे हेलिपॅड, ही सगळी ह्या बफर झोनाकू कित्याक जाय तुका? ती आनी हूंय गोंयान लुगार ना इतले गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट थिंगा अंडर 16 कितलेशेच झोन चेंज केल्या इन द बफर झोन। तशेंच कितलेशेच सेटलमेंट दाखयला सारखे इगोर्जेक तेगोन। जाल्यार हो स्पेशल झोन म्हूण दुसऱ्या कलरान कित्याक मार्क करूंक ना रिजनल प्लॅनाचेर? दुसरें म्हणल्यार आतां पुलीस स्टेशन येता, हेरिटेज इंटरप्रिटेशन येवपाचें आसलें, थिंगा पंचायतीक सांगूंक ना। हेजे वयल्यान कळून येता ओल्ड गोवा डिस्ट्रक्शन करूंक सोदता जेन्ना सरकार, तेन्ना लोकांक सांगपाक सोदना। ओल्ड गोवाच्या लोकांक ग्राम सभे वरवीं कॉन्फिडंटान तो घेवपाक सोदिना। तशेंच हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर बांदतना JCB यूज केल्यो। जाल्यार ASIच्या कायद्या प्रमाणे बफर झोनांत कोणाच्यानूच JCB यूज करूंक जायना, पूण गोंयचो सरकार अंडर ट्युरिजम डिपार्टमेंट हेरिटेज इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्टाक 3 JCB यूज करून सगळे ओल्ड गोवाची बफर झोनान हेरिटेज आहा ती नश्ट करपाक सोदता। मागीर दुसरें म्हणल्यार पुलीस स्टेशनाची खबर। हे पळय आमी 1 and 14 लायला, 117 जमीन आहा ती पंचायतीच्या नांवार आहा। जाल्यार सरकार तांकां गमयनासतना कित्याक पुलीस स्टेशन बांदपाक सोदता? पंचायतीक गमयना म्हणटच लोकांकूय सांगपाक सोदना। मागीर तुका आमी चीफ मिनिस्टराक बरयल्लें एक्सपोजिशनाच्या टायमार 35,000 एप्लिकेशनां दिल्लीं गोंयकारांची की ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन जाय आनी एक अपॉइंटमेंट जाय म्हण, तरी पूण आमकां दिवंक ना आयज पर्यंत। ताका लागून आमी जे पळय ऑपोजिशन पार्टी आसल्यो तांकां बरयलें हो असेंब्लीन प्रश्न काडपाक, कित्याक आमचो चीफ मिनिस्टर ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅनाक लागून अपॉइंटमेंटूय दिना ना म्हूण कितें उलोवपाकूय बी सोदना। मागीर ओल्ड गोवा आयज कितें आसा? ओल्ड गोवा जायती हेरिटेज आसा, स्टेट मॉन्युमेंट्स आसा, नॅशनल मॉन्युमेंट्स आसा, वर्ल्ड युनेस्को टॅग लागलेले आसा, तशेंच अनआयडेंटिफाय कितले आहा। आमचो प्रजाल हिस्टोरियनान तेणी सांगला कदंबा प्लॅटोचेर राजबीद टेम्पल आनी जायते मॉन्युमेंट आहा। तशेंच
हेरिटेज वॉल आणि कितलेशे पळय हितून पळया जेन्ना लिबरेशन जावच्या आधी सुमार 100 मॉन्युमेंट ओल्ड गोवा मार्क केल्ले पुर्तुगेज वयच्या आधी. आतां फकत हार्डली मेजू मेळटा तितले आहा, स्लोली नश्ट जायत गेल्या आणि हेज्या फुडें सरकाराचो प्लॅना प्रमाणे ह्यावूय बी उरल्या ते ओल्ड गोवाचे नाश जातले. दुसरें आनी एक खबर म्हटल्यार ओल्ड गोवा तेंच्यांनी आपल्या रिजनल प्लॅनाचेर आर्कोलॉजिकल पार्क म्हूण केला. आतां आर्कोलॉजिकल पार्क म्हूण केलें तें बरें आहा, ASI मॉन्युमेंट म्हूण दाखोवंक ना, जावन हे मॉन्युमेंट दाखोवंक ना, इस्टेट मॉन्युमेंट दाखोवंक ना, कांयच दाखोवना, पूण आर्कोलॉजिकल पार्क म्हूण तेणी मेन्शन केला. जाल्यार ह्या आर्कोलॉजिकल पार्काक बायलॉज खूंय आसा, सिंपली ते काडून कन्स्ट्रक्शनाक NOC दीत आहा ओल्ड गोवा आर्कोलॉजिकल पार्क म्हूण आनी सगळे सेटलमेंटान दाखयलां. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना TCP क्लियरन्स दिता ओल्ड गोवा बापर झोनाक जाल्यार आर्कोलॉजिकल पार्क म्हणटा आनी इट इज कम्स अंडर सेटलमेंट म्हूण दिता. खूंयच मेन्शन करोना वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट ऑर स्टेट मॉन्युमेंट. तेका बफर झोन आसा, तेका प्रोटेक्टेड झोन आहा, तेका प्रोहिबिटेड झोन आहा आनी रेगुलेटेड झोन आहा. हेजे वयल्यान आमी सरकाराक सांगूंक सोदता जाता तितल्या बेगीन आमचो मास्टर प्लॅन करचो, ना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले. कित्याक ओल्ड गोवा कशेंय करून आमकां सांबाळपाक जाय आनी मास्टर प्लॅन जेन्ना करता आनी बफर झोन जेन्ना रिजनल प्लॅनाचेर डिमार्केट करता तेन्ना तेका स्पेशल कलर घालपा जाय. जे कित्याक ती स्पेशल सायट गोंया एकूच आसा वर्ल्ड हेरिटेज म्हणटच तेका स्पेशल कलर घालून ASIन घायला तसो थिंगा रिजनल प्लॅनाचेर येवपा जाय. देव बरें. Good evening. My name is Jacqueline Fernandez and I'm a resident of Old Goa. Mr. Viswajit Rane said that master plan is not required. All the laws are there. So if all the laws are there, then why is the panchayat not informed, neither the church is informed, and why different constructions are coming up? If they're saying it's one of the, it's a UNESCO site, and in Goa that is the first site. So in Goa it's the first site. So when we have this site, why are we planned to destroy it? What is the reason behind that? And why only constructions, all the constructions are coming within the buffer zone, though it be the bungalow, the police station. There are many others also coming up. Small pockets are coming up. Why? Why only heritage site? There are no other sites, no other place over there. We had given the memorandum to all the ruling as well as the opposition. So it is the opposition who had taken up in the assembly recently. We had also given to our beloved MLA, but he is not. There was no reply. No reply from him, neither for the assembly, neither we were informed about it. So for that reason, why are they out to destroy Old Goa? Now, since it is under the panchayat, the police station says the police station, it's under the panchayat. Why are they not informed about it? What is the reason behind it? So if the panchayat is informed, the people are aware of it. If the panchayat is not informed, people are not aware of it. Even in the Gram Sabha, nothing is put out. So why is that so? For that reason, we are asking for a master plan. Because once the master plan is there, then whatever constructions are coming, everyone, because what is happening is the NF, they are giving permission. The panchayat is not giving permission. If you ask the panchayat, they say we have not given the permission. But it's coming from other sources. So if the master plan is already bifurcated, it's
it's put on the regional plan, neither anyone will be able to give permissions. So our only request is we want a master plan. Without that, we will not keep quiet. Thank you. Does your MLA support for the No, master plan? let everyone speak then. Oh, Ule. I am Vincent De Silva, resident of Old Goa. As you all have just heard, why is the demand for a master plan? Because our town and country planning minister says there's no need. As you all have seen and we have pointed out how many illegalities are there. If there are laws and all to stop all these illegalities, why is it all these things are coming up? Because there are all planning to the back door to different rules and regulations which are not marked in the town and country planning. That is why all this thing has happened. And that is why we are asking for a master plan. And when we say a master plan, for this, we need to have a conservative committee. And when we say a conservative committee, we need all the stakeholders included in that when the decisions are taken. The owners, especially the landowners, the church, the panchayat, the town and country planning, tourism department, archaeological department, national monument department, some historians were there, architects are there, all intellectuals. All these have to be into that committee. Not a few people decide and then pass the thing. Now when we say about the police station, last time also we had brought our objection. And we were asked whether we had the documents. Of course at that time we did not have it. But afterwards we had put a RTI in the panchayat to find out whether anything was there. But the panchayat says there is nothing. No correspondence, no discussion, no Gram Sabha, nothing is there. So this is how our government is pushing things forward. And now when we are talking about the police station, as one of our colleagues said, how they are changing the zoning namings. They are playing on names, the words. When it is an archaeological site, there are certain buffer zones which you cannot take. And today we see the government putting all concrete structures into that, which is not a correct thing, because with this a heritage site tag will go. But it looks like, and it is, because with all these illegal things coming, they want to destroy this tag. They want to destroy this heritage tag that we have, so that it can be free for all. Now regarding the police station, we have come to know that as the Honorable Minister said, it is ground, right up to first floor he talks. But I can put it with the proposal what we have seen, it is a proposal of a 9-meter building. When you say 9-meter building, what do you all say? It is just like a third floor. So how this kind? In the first place, when the proposal had come to the ASI should have been the first body to bring objection. It should have not gone beyond that. And NMA representative who is here in Goa, the Chief Town and Country Planning, you all might be knowing how he had misused his powers in different ways. And in this situation also he has misused and given permission, it looks like. So we object on all these things, and we want a conservative committee with all the stakeholders. And when we say buffer zone, the master plan, it is not only till the buffer zone, it should go beyond, because they have to plan out for different other things, the parking, because especially all have seen during the exposition time, how many people came. It is not that this few years we plan for things, we have to think in long term. So we have to think the outskirts of this area of Old Goa. So that planning has to be done meticulously.
Okay, so this is the thing, and the unprotected areas that are there should come into the purview of under protection, whether it be national level or the state level. As a historian had mentioned, Mr. Sakardande, that there are so many things on the plateau of Kadamba Plateau. I personally have seen the underground palace that is there. I have seen the walls where the lot of construction are coming, garbage, and they said the landfill was removed from the bridge here. That was the thing that was coming, and they have filled up the areas there to make place for buildings. So all this has to go, and all this can come only when you have a master plan with all the stakeholders in there. And there should be a communication between the town and country planning cannot do what they want on their own. TCP should not do things on it. Everything should come. When it is Old Goa, it has to come to the Panchayat, because we are the people of Old Goa and we should know first, and we should improve it also. So this is what it is. I'm Jennifer Lobo, member of Save Old Goa Action Committee आणि रेसिडेंट ऑफ ओल्ड गोवा. आमी आमचे एक ओल्ड गोवाचे मुद्दे जायते आहले पळय ते आमी असेंब्लीन मांडलेले आसात. आमचे ते जायते मुद्दे आमी आमच्या एलओपीक लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक आमी मेमोरेंडम दिल्लो आसा आनी हेराय लिडरांक दिल्लो आसा. आमचे थोडे मुद्दे आसा पळय ते फर्स्ट पयलो आमचो पॉयंट हा प्रिपरेशन एंड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लॅन. दुसरो मुद्दो जावन आसा फॉर्मेशन ऑफ कन्जर्वेशन कमिटी. तिसरो जावन आसा डिमार्केशन ऑफ द बफर झोन फॉर हेरिटेज सायट. चवथो जावन आसा टू इन्क्लूड ऑल अनआयडेंटिफायड मोन्युमेंट सायट्स इन द हेरिटेज लिस्ट. पांचवो जावन आसा फॉर्मेशन ऑफ इन्स्पेक्शन टीम. डिमार्केशन ऑफ द बफर झोन. आमकां डिमार्केशन ऑफ बफर झोन कित्याक जाय? आमकां टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट एंड इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन. आमकां गोवमेंटाक आमी डिमार्केशन मागलेलें 2021, पूण आजून पासून कांयच जावना. वी हॅव टू डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द बफर झोन. कित्याक ह्या बफर झोनान कितें जायते आर्कोलॉजिकल सायट्स आसा, हिस्टॉरिकल सायट्स आसा, स्ट्रक्चर्स आसा, मोन्युमेंट्स आसा, चर्च आसा, ते आमकां प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा. तेकाच लागून आमकां जाता त्या इतल्या बेगीन आमकां हे बफर झोन बाउंड्री आमकां जाल्ली जाय. तशेंच प्रोटेक्शन, इन्स्पेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इन्स्पेक्शन टीम. ही इन्स्पेक्शन टीम इन्क्लूड्स ASI, आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरियन्स, स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स. हे सगळे आमकां गरजेचे, कित्याक हे आमकां टू प्रिजर्व फॉर द फ्युचर जनरेशन. आमकां हे सगळे आमकां मोन्युमेंट स्ट्रक्चर्स आमकां हे प्रिजर्व केले जाय. आनी हे कोण पळय एक्सपर्ट हा, कोणाक पळय नॉलेज हा, ताणें हें आमकां चड गरज. आमकां कोण पळय जाणा जाल्ले हा, एक्सपर्ट हा, नॉलेज हा, ताणेंच हे मुद्दे घेवपाचे. आनी ते आमकां आमच्या जोन एकल्या गोंयकार भाव भयणांक मागता, आमकां सपोर्ट करात आनी हो आमकां जाता त्या बेगीन मास्टर प्लॅन मेळोवचो देव बरें करूं. Question is Aro. Since when you are demanding this master plan? आमी सेव ओल्ड गोवा 2011 मागला, पूण तेज्या पयलीं 25 वर्सां जालें खंय ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन मागलेलो. प्राज्याला बी सांगता, एलवीस गोम सांगता, पूण 25 वर्सां जालीं म्हणटा. पूण सेव ओल्ड गोवा एक्झिस्टींग फकत 2011 तुम्ही रिटर्न केला कितें? हय, इवन 2011 जेन्ना आमी हें आसलेले कितें फॉर्मेशन ऑफ द RP कमिटी, दिगंबर तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो, तेन्ना पासून आमी बरयलेलें बफर झोन, डिमार्केशन ऑफ बफर झोन एंड मास्टर प्लॅन टू बी इन्क्लुडेड इन द जेन्ना ड्राफ्ट रिजनल प्लॅन प्रिपेअर केलेलो पळय तेन्ना तुमी घालेलें? हय, घातलेलें. तुमी घालेलें? हय, आमी हे आहा वोटर आहा हेजो ओल्ड गोवाचो? ओल्ड गोवा न्हू, यू कॅन हे न्हू, आमी एज ए सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी म्हणून ना तें सांगून ड्राफ्ट रिजनल प्लॅन प्रिपेअर करता पळय तेन्ना ना, म्हज्यान तितून पार्टिसिपेट फॉर ओल्ड गोवा जायना. घालून पूण आमी
एज सेव वर्ल्ड गोवा डिमांड घातलेलो इन रिटर्न दिगंबर चीफ ते सांगून ते पळय म्हणले पळय रिजनल प्लॅनान ते डिमार्केशन दाखोवंक ना हय आणि ते रिजनल प्लॅन प्रिपेअर करता ड्राफ्ट रिजनल प्लॅन प्रिपेअर करता पळय तेन्ना डिमार्केट केलेलें काय म्हणटा आमी बरयलेलें पंचायतीक बीन सगळें तें बरयलें ना रे तितून डिमार्केट केलेलें ड्राफ्ट रिजनल प्लॅन प्रिपेअर करता म्हणून तें म्हाका खबर ना आनी एक इतर सांग की तुमकां पंचायत आहा थंय लोकल पंचायत आसा दुसरे चर्च ऑथॉरिटी आसा एसआय आहा तेंच्यांनी ते कित्याक हें करिना ऑब्जेक्शन करिना हेका वाय दे आर नॉट मेकिंग ऑब्जेक्शन आर दे सॅटिस्फाईड तें तुवें तांकां विचारूं जाय न्हू इफ दे आर नॉट इवन इन द ग्राम No. सभाक सांग रे एज अ ऑब्जेक्शन सेव वर्ल्ड गोवा कमिटी यू हॅव अप्रोच देम या आमी अप्रोच वॉट इज देअर से तांकां आमी जायती लेटरां ते कितें म्हणटात ते सुशाकात बसल्यात तुमचे ग्राम सभेची खबर सांग ग्राम सभा पंचायत इज नॉट हॅव्हिंग इंटरेस्ट on this illegality, other thing like police station, other thing. I don't know. This is what we can find out. This is what we have asked No, the तुमकां आमी विचारता रे, that I will find out. that we are going forward also with this because this is what we have found out. This is just information they have provided. Yes. But But being the- a local body, Yes. they have any interest of objecting this. Now, in the next thing, we have to ask them why are they not No, objecting? that to will this? ask you definitely. Yeah. But what you have not met them so far. Local Gram Sabha बीन हे करिना तुम्ही. ग्राम सभेत तुमचे कितले अटेंड जाता ते सांगा म्हाका तुमचे कितले जाण अटेंड जाता ग्राम सभान आम्ही मास्टर प्लॅनाचे घातलेले रिगार्डिंग पोलीस स्टेशन दॅट वॉज नॉट इन द पिक्चर दॅट टाइम आणि आता द नेक्स्ट ग्राम सभा वी आर पुटिंग वी विल बी पुटिंग अप बिकॉज द थिंग हॅड नॉट कम अप दॅट इतले व्हडले येतले What is the distance for buffer zone you have according to you? अराउंड 300 300. What is the distance present police station and church? It is It is, 120 meters. Within is coming within a buffer. So that reason only we are fighting, no? Okay. So that reason we are fighting, no? Okay. It is coming here. And secondly, one our Goa Ford MLA has asked for demanded for a master plan. You are aware of that in the assembly. Yes. What do you want to say on that? त्यांनी डिमांड घायला तो तेंच्यांनी सगळे ऑपोजिशनान घातलेलो तेच्या पयलीं आमी रुलिंगाक सांगलेलें with 35,000 application old Goa master plan diamond in the during the exposition time. The letter attached केला with copy. तेणे असेंब्लीन मागीर कितें सरकारान कितें जबाब दिलो तेच्या हेका आतां TCP मिनिस्टर म्हणटा मास्टर प्लॅन इज नॉट निडेड आहा ते एक्झिस्टींग लॉस आर एनफ टू प्रोटेक्ट ओल्ड गोवा म्हणून या पूण हाव दे द गोवा गव्हर्मेंट लॉ तेणी बायफर्केट केल्या सगळे सेटलमेंट घायला जो पळय ASIN टेक ओवर केल्लें ओल्ड गोवा जे पळय बाफर झोन थिंगा दाखोवंक जाय तो दाखयलें ना Now what is the final move now of your Save Old Goa committee? हां तुम्ही सगळे पार्ट म्हणटा पळय तितले पार्ट आतां म्हाका एक वरस कितें तरी जालें तुमी म्हणलेलें की ते रस्त्यार येतले म्हणून आतांय पुत्र म्हणटा तुमी रस्त्यार येतले दीत रावतले डेडलायन टायम हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटराक रस्त्यार येयले आमी आनी ते ना हाडून ना हांव मास्टर प्लॅनाक हय मास्टर प्लॅनाक आतां आमी असेंब्लीन घातला ना रे तुमी तेन्ना सांगलेलें एकच सांगलेलें तुमी की तुमी हें करना जाल्यार डेडलायन दिलेली फेब्रुवारी कितें तरी दिलेली आनी तुमी येवंकूच ना रस्त्याचेर पूण आमी 35,000 एप्लिकेशनां दिली न्हू. एप्लिकेशनाचे उलयना तुमी जेन्ना म्हणटा पळय रस्त्यार देंवन तेन्ना तेन्ना देंवन तेन्ना आतां हेच्या मुखार जरूर Yeah, and to get a support from the local, you have to pass a resolution in a local Gram Panchayat. I think that is not done so Yes. far. Yeah, We are doing every it. time Yeah. Next we are Gram working Sabha how we are we going Because forward here. that is the Because main here. the discussion takes place, Yeah. but the resolution will not come out. And only after we come to know that nothing is written there. Because there are so many things. I remember 3 years back, a resolution was taken that we will not allow any, it was allowed only ground plus one, and no big buildings were supposed to come up. After 3 years, the same panchayat at the next Gram Sabha says it is okay, and who were the members who said it's okay? They were the people who were opposed, and they happened to be there. And when they opposed that we have not given. And then after that moment, they showed that this is what you all do. You all write on a piece of paper the minutes, and then after things are changed. This is what is happening. Yeah, and secondly, what you said, it is a 9-meter height Yes. police station. Have you got any Yes, documentation? we have taken a... You got a plan? Yes. Proposed You plan have we where have. it is? I don't have a copy. तुम्ही म्हणलें पळय पुलीस स्टेशन 9 मिटराचें होय. ती तेज्या सायडीक
दोन बिल्डिंग आहा तिला त्याच्या सायडीक they are more than 10 meters out. These are all before, no. Now what we are learning as lay people, Sorry. ते यांचेर कंप्लेंट बद्दल तुम्ही काय म्हणता त्या बिल्डिंगाचेर कंप्लेंट बद्दल त्या बिल्डिंगाचेर कंप्लेंट बद्दल तुम्ही इन्स्पेक्शन कमिटी करचे म्हणून आम्ही गव्हर्नमेंटला डिमांड करताय तेम करू नये आम एकेकले आम करू नये ते गव्हर्नमेंटान करू नये ESIन करू नये मामलादारान करू नये not the locals. It is not the locals who have to keep following this. The ASI has to do it. दुसरे म्हणा जाल्यार एक्सपोजिशनाच्या टायमार इतले ते स्ट्रक्चर बांधलेले तेजेर तुमी कित्याक उलयना अजून वचून आहा ते एक्झिस्टींग आहा तेंका दिलेलो फकत टेम्पररी काय या दॅट वॉज गिवन फॉर टेम्पररी टेम्पररी बांधपाक दिला तेजेर तुमी केन्नाच उलोवना सेव ओल्ड गोवा केन्नाच उलोवंक ना तेजेर ते थिंगा अजून पासून स्ट्रक्चर आहा तेजेर कित्याक उलयना तुमी आम्ही एक्सपर्शन कमिटी आहात ना रे आता 6 महिन्यापासून जाऊ ना लेट्स सी दे आर आम्ही ESIन नोट 6 महिन्यानं तेंका फकत दिलेले मुळपाक तुम्ही ते तेका काट करपाचें ना पण ते हे आहा पळय ते एक्झिस्टींग आहा इथून सगळ्यांक घातला ऑल 300 मीटर कितें आहा तितलें गायला मरे इथून ते मोडलेले जाल्यार पुलीस स्टेशन खूंय वयतले आसलेले आता सध्या पुलीस स्टेशन म्हणजे तुम्ही सेलेक्टिव्ह करता Not selective. See, पुलीस स्टेशनाचे सांगना पुलीस आणि खूपशे स्ट्रक्चर येयला पिलग्रीम विलेज तुमकां खबर आहा पिलग्रीम विलेज Pilgrim village is not a structure, it is just eject केलेले हाती तुम्ही पहिलं दिना चिऱ्यांचे बांधले चिऱ्यांचे बांधलेले चिऱ्यांचे बांधले आम्ही ते मोडून जातात ना तेजेर उडोवंक जाय तशें जाल्यार पुलीस स्टेशन मोडपाक जाता ते मोडूंक जाय मोडूंक जाय ते मोडूंक जाय आमच्या पॉइंट नंबर 5 फॉर्मेशन ऑफ ए कमिटी हो सगळे इलिगल स्ट्रायकाचे गव्हर्नमेंटा कडेन मागला तेन्ना तुमी येवपाक जाय आसलें न्हू हय येतले न्हू तेन्ना जालें एक्झिबिशन जावन गेलें एक्सपोजिशन आता कितें मोडून तेम मोडूंक जाय आप असो मोडूंक सोडपा तेम मोडूंक जाय तेम मोडूंक जाय तेम तर मुळवले तेम करूंक जाय ते ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान आप पुलिस स्टेशन जाय ऑल कंस्ट्रक्शन नाका ग्राउंड रेनोवेट कराय रिपेयर कराय यूज कराय ते पुलिस स्टेशन यूज करतले डेडिकेटेड फॉर ओल्ड गोवा दवरे आणि ओल्ड काढून सोदता ते बफर झोना भायर रे पुलिस स्टेशन आमचे अगेन्स्ट नाय आमी very clear we are not against the police station in old Goa but take it beyond the buffer zone the construction that they are intending to this particular one let them renovate it repair it and use it as a dedicated police station only for old Goa with all the security amenities समज त्यांनी गेले जाल्यार स्टार्ट केलं जाल्यार काम तुम्ही कितें करतले that's why as time comes we'll take it we'll take it up what will as time comes we will take it up तुमचो स्थानीक MLA मास्टर प्लॅनाक सपोर्ट करता तेणें सांगलोलें आमकां अपॉइंटमेंट दितलो म्हूण कोणा वांगडा अपॉइंटमेंट CMA कडेन 2 फावटी गेल्ले तेन्नाय म्हणटालो ना तेजे उपरांत गेलो तरी मेळना तो पूण तो म्हणटा आपण सदां वचो आहा म्हूण 9 to whatever time पूण मेळनासलो तो आमकां पूण तेजे भायर देखून गेले आमी आतांय असेंब्ली पयलीं ताका लेटर दिला काड म्हूण तेणें तें खरें इंटेंशन आसलें असेंब्ली काडूं जाय आसलें पूण कांय काडना सो तेजें इंटेंशन तुमी जाणा जातली मग तुम्ही दोन पार्टी मेवलेले तेका न्हू फोटोय आहा तुमचे मेवलेले पळय एलबीसाच्या बरोबरी मेवलेले तेन्ना कितें सांगलेले मास्टर प्लॅन कोतो म्हूण आपण फावड वता म्हूण चीफ मिनिस्टराक उलयता म्हूण तेणें अश्युरन्स दिलेलें तुमकां वय ताणें मास्टर प्लॅन करतलो सांगिल्लें वय हेल्प कोतो म्हूण मुखार व्हरपाचें सगळें तेमचो हें केलो जाल्यार आमी रस्ते वय आनीक आहा तो ओल्ड गोवा बायगणी हेजो प्रोजेक्ट येता पळय गार्बेज प्लांट ताजेर कितें आहा तो जावपाचो आहा तो कॅन्सल जालो आमकां खबर ना आतां सारकें कॅन्सल जालें ना अशें म्हूण आयकूं येता पूण कित्याक तें 1 आनी 2 पार्टी जाय पार्टी वयर चलता तें गव्हर्मेंट वयता आनी तो वयता गव्हर्मेंट वयता तें गव्हर्मेंटूच ऑपोजिशन आहा जाल्यार गव्हर्मेंटान काडूं जाय न्हू तें लोकांक त्रास दिताय ते आनी तुमच्या आमदाराचें कितें म्हणणें आहा ताजेर हांवें आयकलो तें पण 1 फावटी तो उपोज केल्लो तेणें पूण आतां कितें आहा तो चेंजीस जाले तें खबर ना एक टायमार काँग्रेसान आसतना ओपोज केलो तेणें आतां BJPन सपोर्ट करता म्हणटा तुमकां आतां सपोर्ट No, करता no, recently also he had opposed. Recently also Yeah. he had opposed. तुमी कितें म्हणटा चोय आम सगळ्या MLA हाटल्यान भोंव नाय सगळे कोणी कितें उलयता चोवपाक
It's better Okay. y'all ask, no? You all have to ask. You all have to question him. Y'all can go every day to him. You all are the Y'all fourth can pillar of democracy. Why you all are asking the activists and the people instead of asking him? See, You all have priests to are not question him. coming on the road. पूण This is एट द not एंड their तुमकां duty तेजो to सपोर्ट जाय पडटलो न्हू तुमकां फुडें वचपाक जाय की स्थानीक एमएलए तुमचो तोच Priests will come and go. It is the आमकां people न्हू. who are there. आमी सांगताय तुमकां आमी गेले म्हूण तुमी इंसायड तो कित्याक कोना तो हांव फिडींग करता तुमकां पूण हांव म्हज्यान फुडून जायना तुमकां पूण तुमी जाणाय कितें करपा तें लेटर बी दिला तेका हांव रिक्वेस्ट करताय जाता जाल्यार तेकडे इंसायड म्हूण तुमी वी ट्राय लेवल बेस्ट टू कितें आमकां लागीं एज ए सिटीजन कितें जाता तें करपाक आतां ऑथॉरिटी जर इतलें बरोवन जर तर कांय करूंक सोदना जाल्यार तांकांय बी तुमी विचारा वाय द पीपल आर पुटींग डिमांड 35,000 एप्लिकेशनां दिवप म्हळ्यार फकाणाचें न्हू ते तर 35,000 एप्लिकेशनां दिली म्हणलें आतां ग्रामसभा येवपाची आहा 17 तारखेर म्हाका दिसता तेंगे दिल्या कितले जाण तुमचे मेंबर अटेंड जाता सगळे उरले मरे हांव पण म्हणटा पण पावताय ते वयतले न्हू वय कोण वय पावताय ते वयतले पावता ते वयतले होय. नाही सेफ ओल्ड गोवा म्हळ्यार चोय, तूं हे भाशेन म्हणटा. 25 जाणांची कमिटी मरे या थँक्यू